Ayan na guys. Ito yung I love Tanay, Daranak Falls. Cavite. Galing pa kami ng Cavite. Oo. Halo-halo. Naik, Dasma, Tansa. Oo. Ay, hindi kami si Sierra Madre. Parang. Tapos, Guys, guys, bababa tayo lang. Tayo. Oo, Cavite pa kami guys. Malapit lang to. Wala pang tulog guys. Lubog sa Oh. malamig na ano. Ay. Ayan guys, yung ilog. Ilog probinsya guys. So, pwede dito maglaba. Oh. Pwede lang maglaba dito guys. Ayan oh. Ayan guys oh. Ayan guys. Ayan, may hanging bridge. Ayan guys oh. Oh. Ayan guys. Pero yung Daranak Falls, maglalaba daw sila dito guys. Ewan ko kung totoo ito, maglalaba. Oh, laki ng bato. Ayan guys oh. Papi. Ayan guys. Ayan guys. Daming saging ito guys. 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 Ano ito yo guys? Tanay Rizal. Uy, tama dito. Guys. Alam mo kung guys oh. Oh, magkano? Dito pa lang ka pagdaan. Puro ulam na. Sabi ulam ko lang. Wala eh, may sa ulam eh. Tayo dyan. Ayan guys oh. Paalala. Ayan guys oh, gubat. Ayan guys. Gubat dito guys. Gubat. Ayan guys. Ay ligo na sila guys oh. Hello, kamusta? Dami nang naliligo guys. Ayan guys oh. Ayan guys, mga girls. Mga girls. Wala na matulas ko sa ano. Isa sa lo. Ay, sa video. Kita sa video. Tayo rin. Naka-video pa lang. May dadan. Ayan guys. May daan. May daan lang. Pwede na maligo dun, no? Saan? Oo. Hindi yan. Oo. Saan ba tayo? Ah.